Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good day for you all grade 11. How are you? I hope you are always being healthy and blessing. Alhamdulillah, we meet again today to continue our materi. We still study about conditional sentence type 1. And then for this meeting, you will have some exercise and also additional note about fact of conditional sentence type 1. Yeah, I hope I can help you to study well, even you are study from your house. And then keep on being spirit to be a diligent student. Hope you can still continue your study and then can be very fresh because you study at home. Okay, now let's start our discussion. I will take the material. Wait. For this one, wait a minute. Okay. This one is your material for today. I will not explain much again because for this meeting we only do review by doing these exercises, yeah, and also you will have additional note. But before we discuss about what will you do for these exercises for code 1, code 2, and code 3, I will explain first about the additional note. Okay, look here. We will study about the fact of fact sentence of if conditional type 1, okay? Atau fakta atau kenyataan dari conditional type 1. Kan kalau conditional type 1 itu kan pengandaian. Nah, pengandaian yang mungkin dapat terjadi di waktu yang akan datang. Nah, kita akan buat kalimat faktanya, kalimat fakta dari kalimat pengandaian itu. Ya, for fact of conditional sentence type 1, we must write the sentence in form of simple present tense. It must be based on the if conditional sentence. Jadi if conditional sentence yang fact-nya ini atau faktanya ini, dia itu berupa kesimpulan yang kamu harus tuliskan dalam bentuk simple present. Kalau if conditional sentence kan if clause-nya kamu tulis dalam bentuk simple present, sedangkan main clause-nya itu kamu buat dalam bentuk future. Nah, kalau bentuk fact-nya itu kamu tuliskan menggunakan simple present, ya. Tidak lagi menggunakan kata if. Kenapa? Kalau if itu hanya berupa kalimat pengandaian, okay? Now let's see here for the example. My mother will give me a new swimming suit if I am able to swim. Ibu saya akan memberikan saya baju renang yang baru jika saya bisa berenang, ya. Berarti kenyataannya kamu harus tuliskan keduanya dalam bentuk simple present, tidak ada lagi penggunaan future. Jadi tidak ada lagi penggunaan will, tidak ada lagi penggunaan if. My mother buys me a new swimming suit because I am able to swim. Yang if clause-nya atau yang bentuk simple present dia akan tetap bentuk simple present, sedangkan yang main clause-nya yang bentuknya future dia akan berubah menjadi simple present. Okay, now let's see the other example. If the teacher asks us to go to the laboratory, we will there soon. Okay, if the teacher asks us to go to the laboratory, we will be there soon. Okay, remember why I use comma in this sentence? Kenapa kita gunakan koma di kalimat yang kedua? Karena if clause-nya mendahului main clause. So if you change it into fake sentence, the teacher asks us to go to the laboratory, so we are there soon. Okay? Yang dirubah yang mana, nak? Yang main clause-nya. Kenapa main clause-nya? Karena main clause-nya masih dalam bentuk future. Ketika kita rubah menjadi kalimat fakta, keduanya harus bentuk simple present. Look another example. The guest will come at 7 p.m. if it is written on the invitation card. Berarti yang dirubah yang mana? Yang the guest. The guest will come at 7 p.m. if it's written
on the invitation card, I'm sorry ya, I typing wrong here. There is no will. You just write it come. There is no will. The guests come at 7 p.m. if it is written on the invitation card. I'm sorry. There is no will here for the fake sentence. It is my fault, my wrong, because I still type it. Maybe I forgot to remove it. Yeah. So you just omit will when you write down this additional note. Yeah, I hope you can omit it. There is no will. Next, for the last example, doctor will be on time if he is not busy. Dokter akan tepat waktu jika dia tidak sibuk. Nah, dokter will be on time-nya kita rubah ke bentuk simple present. Doctor is on time because he is not busy. Karena dia tidak sibuk. Tidak lagi boleh menggunakan kata if, ya. Yang contoh di atasnya tadi, remember ini tolong will-nya dihilangkan karena Miss lupa untuk menghilangkannya. The guests come at 7 p.m. Tidak lagi menggunakan will, tidak lagi menggunakan if kalau berupa kalimat fakta, ya. Okay, now let's see for your exercises. Code 1, join the following pairs of sentences using the words in the brackets. Nah, jadi yang tugas kamu ini adalah menggabungkan kalimat-kalimat ini menggunakan kata-kata yang ada di dalam kurung. I cannot help you, you tell me the truth, unless. I cannot help you unless you tell me the truth. Unless di sini adalah pengganti dari if. Nah, remember ya, kemarin ada beberapa kata yang bisa menggantikan penggunaan if. Misalnya when, in case of, unless, on occasion that, ya, on the condition, otherwise, itu bisa menggantikan penggunaan with. Ya. Saya tidak dapat membantumu jika kamu tidak memberitahu yang sebenarnya. Ya, itu contohnya yang number B, ya, I'm sorry, for point B until F, kamu kerjakan sendiri. For code 2, rewrite the sentences using unless. Nah, kalau yang ini tolong ditulis ulang menggunakan unless. Remember, unless itu menghubungkan conditional sentence yang sifatnya negatif. Lions usually do not attack if they are not hungry. Artinya, nanti kamu tidak lagi menggunakan bentuk if clause-nya dalam bentuk negatif, tapi rubahlah if clause-nya dalam bentuk kalimat positif. Kenapa? Karena kalian sudah menggunakan unless. Unless itu sudah bermakna negatif. Lions usually do not attack if-nya diganti jadi unless. Unless they are hungry. Jadi singa biasanya tidak menyerang jika mereka tidak lapar. Kalau yang gunakan unless, kamu ganti they are not hungry-nya menjadi they are hungry jika mereka tidak, karena unless itu jika tidak. If artinya jika, kalau unless jika tidak. Artinya diikuti dengan kalimat yang bentuknya positif. Okay, next for code 3, yang kode ketiga. What will happen? Write sentences using if or when. Remember ya, when kalau berupa kalimat fakta, general fact. Okay? General truth, kebenaran umum. Tapi kamu gunakan if kalau dia masih berupa pengandaian. Oke. Fred might win some money. He wants to buy a plasma TV. If Fred wins some money, he will buy a plasma TV. Kalau dia memenangkan uang, kalau berarti kan belum tentu dia menang. Tapi kalau dia menang, dia beli TV. Beda dengan kalimat yang di atas. Mr. Nolan is going to Sydney. He will send his sister a postcard. Nah, kalau yang ini, si Nolan memang mau pergi ke Sydney. Makanya dia akan mengirimkan postcard atau surat ke saudara perempuannya. Kita gunakan when karena dia berupa general truth. Kalau yang di bawah masih berupa pengandaian. Kalian jangan gunakan if. Okay. Now let's see another example for part E. Ini Miss kasih contoh satu lagi untuk yang part E. Be careful, you will fall. Hati-hati, kamu akan jatuh. Kan belum tentu dia akan jatuh walaupun dia tidak hati-hati. Kalau dia bukan general truth, kamu harus gunakan if. Artinya kalimatnya akan if you are not be careful, kalau kamu tidak hati-hati, if you are not careful, you will fall. Kamu akan jatuh. Okay? That's all our material for today. Yeah, it is just short material. And then don't forget to do your exercises well. Yeah, that's all our material for today. It's just continuing our if conditional sentence material for from last meeting. I hope you can do it well. Don't be hurried. Submit it on time. Don't forget to read your note before you do your exercise.
I hope you still keep on being spirit to study from at home, and then hope you will get a better score for your next exercises. And then thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.